Let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul-Haq regime, the Hudud laws were imposed. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ تقریر اردو میں تھی. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن, اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے, اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے, بلاత్కాر کے لیے, زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے. اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے, نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئی. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے, زنا بالجبر کے لیے, بلاత్కాر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاత్కాر یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے آیت کوٹ کی, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں, اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا, دوسرا کچھ کیا, تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے, یا بچہ لنے برابر نے. زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا, تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے. اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں. ہے تو اچھی بات ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاత్కాر کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاత్కాر کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں, لیکن ثبوت کی ضرورت ہے. It may be an evidence only of the woman, but it should be backed up with circumstantial evidence. مطلب بلاత్కాر اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے, اگر ثابت ہوتا ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو, چاہے وہ اینی وے سے ہو, ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں there is something like modesty. ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو. آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایس ٹیزنگ, بعد میں ویریس ادر تھنگ, اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ. وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں, لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایس ٹیزنگ. سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو, عورت کا بلاత్కాر مت کرو. ہندوازم میں کہا گیا ہے, کرسچینٹی میں کہا گیا ہے, اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے, کوئی عورت کا بلاత్కాر نہ کرے. اسلام کے اندر حجاب ہے. حجاب, لوگ ہمیشہ بات کرتے عورت کا حجاب, عورت کا حجاب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, اے مومن مرد, جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے, فوراً نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, حرام ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر پوری نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ, اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی, انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے یا لڑکی کو دیکھتے, پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31, say to the believing woman, کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے, اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے, ایکسپٹ واٹ نیسری, جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ, اپنے شوہر, اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب سٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. خواتین کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل دا رسٹ, کلائی تک کے کھلے رہ سکتے, باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں.
It should not be transparent or translucent. नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे. चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासिर हो सके. पांचवा नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो. छठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है. ये नुक्ते हैं. और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके. नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे. मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं. एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं. दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर. और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरिबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with Obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके. और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहां सबसे ज्यादा रेप होते. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस. हर रोज इतने बलात्कार हुए. 1996 की स्टैटिस्टिक्स से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर रोज तकरीबन 2713 रेप हुए. 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दान गया है, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया. मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते, नजर नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है. उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा मौत. मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? See the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे. I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा. तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सजाए मौत देने का है. दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है. कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा. सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया. क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है. पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान. सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट. कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं. तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए. पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो. इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वही के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same
It goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. A hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question. You can pose 10 questions, I'll reply. But you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which part? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलता है most. What most? Your answers are absolutely fine as far as the hudud That's laws it. are Say like that. Very good. Now next question.